দয়া তীরে তপন আকুল স্বরূপ দয়া তীরে তপন দয়া তীরে তপন এমনে কান্তি ধন দে পঞ্চলন ধন দে পঞ্চলন মৃত্যু হয়েছিল চূড়ান্ত ওই ছাত্র ছিল বুঝিপার সে একদম স্বর্গর দেবগণ মানে সন্ন্যাসীর গোপপুরে জন্মগ্রহণ হয়েছিল আগে করিলি পুরা মৃত করিলি পুরা জীবন রে মোর পুরাণ ধন রে মোর শুনা পচিয়াটা ঘুষ দাও आज खजाने काना कहूला कह एरा सुनी মই বলুছিলে আদিনা গোপপুরে কেতে লোক মরিছিলে বলুছিলে 11টা খালি 11 হ্যাঁ 12টা 6 জন জন্ম হইছিলে 11টা বলে আর তারপরে মই 12 নম্বরটা মই পাস করা পান করে পুতনাকে মই মারিছিলাম বলে 11 লোক মলে পুতনা সব 12 লোক বলে পুতনা के मारबाटा हम बहुत बुझी पालो ओए कौन रहीटा नहीं 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 ये के तो जोड़ा तेल दे हां दे गाओ किराना ওই দিয়ে দিলা কি দিলা বাবু পুরা কথা খালি কথা বলতে লাগলে হই বুঝি পারলে আমরা আনি যে বাঘ বলেন বলে করছি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে কথা বাবু গো বুঝে কথা গো মতে ডাকিছ ভাল কথা হ্যাঁ হ্যালো আমরা তো ভাবলে না তারপর ছুয়া দিন হয়েছে হ্যাঁ আজি দুটি ঘর মুখের কথা বলে রয়েছে দুটি ঘর সবাই বাবা করছেন যে দুইটা পিলা হয়ে গেল
হ্যাঁ দুইটা পিলা না বাবুটা আর একটা ঝিও জন্ম হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এ দিলা আগো কাহার সরধানা কাহার সরধানা গর্ভ করিল ধারণ শোনা গর্ভ করিল ধারণ আগো ঝিও গুটা জন্ম হলা পাগি দেবা ধন তোমার ঝিও গুটা জন্ম হলা পাগি দেবা ধন শোনা নারী রতন এবং সে ঝড় না কহে তারপরে কেন হেঁটে দিল তার মুখ না দেখাবো টেনশন লাগবে আজকে কথা আছে দাদি লিপে পকাই দিলে যে पहुंच गया बोल दो ए बाबू पहुंच ही गया अरे इनके वैसा से मोर का देखियो मोटे खावे दियो बाबी लागी देखि जे उन फिल्म नहीं के हैं बाबू बाबी लागी मुझे देखु छे एक बस ए कोला पे जाय ए वरो मजना ए जहां पहुंचा इलवा पे तेरी बात माया जैसी नहीं है तो उठे जिने आगो नोटा कोंती आगो कलोय तुमो बताले आगो पुत्रो आराधने सबको बंदबाती হরণ করেছিলে আগতান্ত ব্রহ্ম রুজা যারা মোর পাপে করছিও বুঝাইবা বুঝিব তুমি আবা করুন
হয়েছে হ্যাঁ মামু সেই গন্ধর্ব ব্রহ্মରୁ ମୋର ଗର୍ଭ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା হ্যাঁ মামু গো আগ সে ঝিয়া উঠে গেলা মুঝে বিনা করিছি জ্ঞানবন্ত পুত্র দেখি তাকে বিনা করাইলি যেতেবেলা কুটিকে হেলা তাহাকে গুটে পটে মতে কি পাই ডাকিল শ্যাম ঘন তোলা কান মন মোহন মতে কি পাই ডাকিল শ্যাম ঘন তোলা কান মন মোহন তোলা কান মন মোহন নিশারাতি কাকে ডাকলো আর ফেলে কেতা কথা বার্তা আছে বাবু গো কাকই নিশারাতি রে ডাকি দে লোকিলাম এই নিশারাতি রে ডাকি দে লোকিলাম আরে দেখো দেনি করি ছাতি মোর করিলা দেখো শুনি করি ছাতি মোর করিলা গো ছাতি মোর করিলাম বাবু গো জানি করি আসলে পিলা তোলা কানু রাঙ্কো চিড়িয়া মোতে কি পাই ডাকিল পড়বো পিলা গো তোলা কানু जहाँ जनता इच्छा आमर मैनेजर घर आज्ञा घर नाटक कले जनता में छा मैनेजर तो रसोई पर लागे हैं का करबो गो ताकर गाड़ी किनी हां को बॉल बेरिंग सब खाई वाला न जे लोड कर चई जाउ छी अरे सर्विसिंग में किना आरो से हां आरो सुनो का रखनी दे हां आने दे बोझो भवानी राधा माई कैसे पंकजिनी के आनी दे बोझो भवानी राधा माई से बिना दुनी के जहाँ भी बहुत वो सोर बहुत छवा हां तो के दोतो बातो के हाथो वाला और मुखो के लाखो आनी दे जो बामारी राधा माई से पंकजिनी के सपुर मोहि के आनी दे
शंभू पैसी को गाड़ी भया दर्पण नहीं लगा मां जाकर तुम्हार सेटिंग बिगड़ी छे मामू को मोर कथा सुनि जा किने ई असुर गला शंभू कहि देने ए मां देखरे यार के दर्पण नहीं लगाबो गो अच्छा दुटा दर्पण करे आरो खबरे हां बहुत गुरु मारवा माया नहीं बहुत गुरु मारवा आगे से तो बनो आंखें सपनो ये तो काम ही पुत्रा दर्पण काल ताला तो काम ही पुत्रा दर्पण केवल खातिर बड़ा सत तो थागो आनी रात रात रे गले अवश्य से तो कुछ के मामा आहा हा सुंदर काम ही पुत्रा दर्पण काम ही पुत्रा दर्पण केवल खातिर समलपुरी वाले का पूरी तो पूरी दांडोर पूरी आलू समलपुरी खासन मिलता तीनटा ना तो लगो सिमनपुर आगे बढ़ने हां आगे रहे देखो काय छे बाबू गो आगे से को जीवन में आगे सब जीवन
আর দুটা কথা আমি যদি জীবা বলে বড়িয়া মিনিস্টার পাও যদি জীবা বড়িয়া মিনিস্টার আগে বলে পুরো পান হলো যদি জীবা বলে পুরো বাজার দেনি বসে মা এটা মোটা নেই না গ্যারান্টি গ্যারান্টিটা দিব অরিজিনাল গ্যারান্টি প্লাস্টিক লাগিয়ে দেবো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি